Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita. Karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustaz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk surganya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat Quran dan keluarga Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita berada di malam hari yang ke-14 ya, di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita terus berdoa, kita terus menguatkan ubudiyah kita kepada Allah. Kita jadikan keluarga kita keluarga Quran di bulan Al-Quran, bulan yang paling istimewa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka di bulan turunnya Al-Quran ini kita bumikan Al-Quran itu dalam kehidupan, terutama di tengah-tengah keluarga kita, sehingga kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan dan kita semuanya akan mendapatkan karunia indahnya masuk surga bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak bacaan juz yang ke-14 malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه
وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين
وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين
إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلم نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون
وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون
لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله صدق رسوله. Salam sehat Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Jaka. Saya dan istri dinyatakan terpapar positif COVID-19. Bapak Ibu, marilah kita tetap menjaga kesehatan dan kami bisa survive, kami bisa sehat, dan kami yakin juga Bapak Ibu pasti juga bisa sehat.
dan bisa survive. Salam sehat, terima kasih. Alhamdulillah, sahabat Quran, keluarga Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah membaca juz yang ke-14. Ini juz 14 ya. Teman-teman, sahabat Quran yang dirahmati Allah, terdiri dari 2 surat, yaitu surah Al-Hijr dan surah An-Nahl. Ya. Surat Al-Hijr ini adalah surah Makkiyah, yang mana jumlah ayatnya itu ada 99. Surat Makkiyah yang ayatnya 99 ini, surat Al-Hijr, artinya Al-Hijr itu adalah rumah. Ya, kenapa? Karena rumah itu menjaga sesuatu yang ada di dalam rumah tersebut. Ya. Nah, maka itu inti pembahasan daripada surah Al-Hijr ini bermakna apa? Penjagaan. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang penjagaan Allah terhadap agama dan makhluk-makhluknya. Ini intinya. Nanti kita rinci. Apa saja yang dijaga oleh Allah? Ya, terhadap agama dan makhluk-makhluknya itu ada dalam rincian dalam surah Al-Hijr. Dan Al-Hijr ini juga berarti tempat tinggal kaum Tsamud. Sebagaimana ayat 80, "Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin." Sungguhnya penduduk Al-Hijr, yaitu kaum Tsamud, itu telah mendustakan rasul-rasul Allah. Ya. Sahabat Quran, keluarga Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa surat Al-Hijr ini pembahasan utama adalah pemeliharaan Allah terhadap agamanya. Apa yang dipelihara oleh Allah? Satu, ya, adalah Allah memelihara kemurnian dan keaslian kitabnya yang terakhir, wahyu yang pamungkas, yaitu Al-Quranul Karim. Maka disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, pemeliharaan Al-Quran, keotentikannya, keasliannya ini itu melibatkan bukan hanya Allah, tapi juga ada di situ terlibat malaikat Jibril. Wahyu diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW melalui siapa? Malaikat Jibril. Jibril ini yang menjaga saat turunnya wahyu. Ya, ketika Jibril ini mendapatkan perintah dari Allah, bawa ini wahyu, diambil dari Lauhil Mahfuz, maka dijaga benar-benarnya penjagaan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Sehingga mereka tidak bisa, iblis, jin ini, ya, mengganggu atau mempengaruhi atau mengintervensi ayat-ayat Al-Quran. Ya. Karena ayat Al-Quran ini adalah isinya petunjuk dari Allah, keselamatan bagi manusia. Iblis, jin yang kafir, bala tentaranya nggak suka Allah turunkan wahyu terakhir ini untuk menyelamatkan umat manusia dari kesesatan di dunia dan siksa di akhirat. Mereka nggak suka. Maka mereka berusaha melakukan tipu daya. Mereka ingin merusak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya, mereka ingin palsukan. Sudah dimulai dari apa? Sejak awal tuh. Ya, Al-Quran dibawa oleh Jibril, mereka dekati, tapi dilindungi oleh Jibril dan mereka ini apa? Dilempari dengan batu-batu, dilempari dengan kilatan api, ya, yang menyambar mereka sehingga mereka tidak, la yastariquna as-sam'a wa innahum 'anis sam'i la ma'zulun. Mereka ingin, ya, mencuri pendengaran dan mereka terisolir. Innahum 'anis sam'i la ma'zulun. Fa'atba'ahum shihabun thaqib. Dalam ayat yang lain dikatakan mereka dilempari oleh shihab, ya, pijaran-pijaran api yang menyala, yang membakar siapa saja yang mendekati. Ya. Karena itu Allah jaga Al-Quran ini. Dalam surah Al-Hajj itu ada
mereka berupaya untuk apa? Untuk mempengaruhi ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Contohnya tentang ayat Gharanik. Nah itu. Maka itu ditepis, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa mereka jin, syaitan dan bala tentaranya ini mereka tidak akan sanggup. Ya, mereka tidak akan sanggup untuk mencuri ayat-ayat Allah, tidak sanggup untuk merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, dan mereka tidak akan sanggup untuk memalsukan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah taala, nah, ini kita akan melihat ya, di dalam Al-Qur'an sudah diperingatkan bagaimana mereka itu tidak berhenti iblis dan setan bala tentaranya ya akan memberikan, melemparkan fitnah-fitnah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yalqi asyaitan thumma yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim. Ya, tidaklah kami utus sebelum kamu wahai Muhammad seorang rasul dan atau nabi kecuali apabila rasul dan nabi itu berharap ya, maka setan akan memasukkan tipuan-tipuannya dalam harapan-harapan itu. Tapi Allah melindungi, Allah menghapus apa yang telah dihembuskan oleh setan itu, kemudian Allah kokohkan lagi, kuatkan lagi ayat-ayatnya. Nah ini, maka ayat-ayat Al-Quran tidak henti-hentinya. Ya, sahabat Quran dirahmati Allah Ta'ala, mereka ingin merusak Al-Quran ini dengan merusak redaksinya. Mereka nggak bisa rusak ayatnya, kata-katanya, kalimatnya tidak bisa mereka palsukan. Setiap kali mereka akan memasukkan ayat-ayat Allah ya, redaksinya dirubah, satu huruf saja ketahuan, pasti ketahuan, karena banyak orang-orang yang penghafal Al-Quran, banyak ulama-ulama ahli Quran. Allah jaga Al-Quran ini dengan penjagaannya dengan apa? Dengan melibatkan satu, malaikat Jibril, yang kedua dengan melibatkan Rasulullah dan para sahabatnya menulis, menghafal Al-Quran ini secara mutawatir dari generasi ke generasi, dijadikan tradisi hafalan Quran ini bagi anak-anak muslim dari generasi ke generasi. Lalu Allah jadikan membaca Quran ini sebagai bernilai ibadah, terutama dalam sholat, dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka Allah jaga Quran itu dengan sedemikian rupa penjagaan, dengan jalan yang mutawatir. Ya. Tapi pengikut setan tidak akan berhenti, tidak akan diam berpangku tangan. Mereka akan mengganggu dan merusak ayat-ayat Allah dengan cara bagaimana? Memalsukan pemahaman dan penafsiran terhadap Al-Quran. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. Itu disebutkan dalam Al-Quran surat Fussilat. Mereka akan yulhiduna fi ayatina, mereka akan berbuat ilhad ya, akan palsukan ayat-ayat, pemahamannya itu yang dipalsukan. Hati-hati. Maka kita harus jaga Al-Quran ini ya. Yang kedua, Allah jaga apa? Langit. Langit-langit dijaga oleh Allah dengan hiasan-hiasan, dengan gugusan bintang-bintang. Dan Allah menjaga langit itu dari tiap-tiap setan yang terkutuk. Ayat 16-17 surah Al-Hijr. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nazirin wa hafiznaha. Kami jaga langit dari setan yang terkutuk. Yang ketiga, Allah jaga apa? Allah menjaga rezeki-rezeki. Ya, di tempat-tempat simpanannya, di perbendaharaannya, di ibarat kita gudang. Kita nyimpen barang di mana? Di gudang-gudang.
Ya, kalau Allah telah menetapkan rezeki bagi seluruh makhluknya, itu ada pada khazainuhu. Ya, khazinahnya Allah, perbendaharaan Allah. Allah jaga itu rezeki itu. Akan sampai kepada setiap makhluk, tidak akan berkurang, tidak akan lebih, persis dengan kadar yang ditetapkan oleh Allah, seperti yang dijaga oleh Allah di dalam khazinahnya. Apa dalilnya? Nah, itu surat Al-Hijr ayat 20-21. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha wa man lastum lahu birazikin. Allah yang siapkan untukmu di bumi ini keperluan-keperluan hidup. Ya. Semua Allah berikan rizki. Tidak ada satupun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Simpanan rezekinya itu ada pada Allah. Dijaga oleh Allah. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan kami, kata Allah, tidak menurunkan rizki itu melainkan dengan ukuran. Sudah ada takarannya yang pasti. Subhanallah, ayat 21. Apalagi yang dijaga oleh Allah? Yang keempat, Allah menjaga air hujan di bumi. Wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Ayat 22 baca. Kami tiupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini penyerbukan, lawaqih. Ada namanya talqih an-nabatat. Penyerbukan melalui apa? Hewan-hewan. Seperti apa? Setelah ini surat An-Nahl. Ya, salah satu fungsi lebah Allah ciptakan adalah dia melakukan penyerbukan terhadap tanaman-tanaman, bunga-bunga, buah-buahan. Ya, dia ambil saripati-saripatinya lalu menghasilkan madu, nanti disebutkan dalam surat An-Nahl. Maka di sini apa? Allah, angin ini adalah berfungsi untuk melakukan penyerbukan. Ya, mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, fa asqaynakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Semua simpanan air itu Allah yang punya, ya, yang punya kebaikan. Semuanya disimpan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Enggak kekurangan kita air bersih, enggak kekurangan. Tapi tetap kita harus jaga, kita harus lestarikan. Air bersih harus kita usahakan, jangan kita kotori, jangan kita cemari, jangan kita racuni dengan air limbah, limbah rumah tangga, limbah pabrik, limbah macam-macam. Habis menggali tambang, ya, barang-barang mineral, itu banyak limbahnya. Ini kalau tidak dibersihkan, tidak dikelola dengan baik, ini kan mencemari air pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berarti Allah menjaga air bersih untuk kita, bisa kita konsumsi, lalu kita cuek, lalu kita berpangku tangan, lalu kita selebor, lalu kita teledor terhadap apa? Pencemaran air. Ya, dari segala macam bentuk limbah-limbah dan kotoran atau sampah. Nah, yang kelima apa yang dijaga oleh Allah? Adam dan anak cucunya dijaga oleh Allah. Ini nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 39 ayat 40. Nah, dijaga oleh Allah, yang dijaga oleh Allah dari gangguan godaan setan. Ini siapa? Ibadaka minhumul mukhlasin. Kan iblis ayat 39 itu berjanji sudah. Ya Allah, sebab engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, pasti aku akan jadikan mereka anak-anak keturunan Adam, ya, la uzayyinanna lahum, mereka mandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua tanpa kecuali. Tapi Allah punya kehendak, Allah punya kuasa untuk mengecualikan. Itu janji iblis, ya, sekedar janji, sekedar sumpah dia. Tapi Allah berikan batas, Allah berikan pengecualian. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu. Ini iblis sendiri yang ngomong. Ya. Kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Nah, orang-orang ikhlas dijaga oleh Allah. Tidak akan tembus oleh godaan-godaan setan yang terkutuk. Lalu siapa lagi yang dijaga oleh Allah? Nabi Ibrahim. Ya.
ketika mereka diselamatkan dan kaumnya dibinasakan. Dan Allah juga jaga Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, itu dalam surat Al-Hijr diceritakan. Ya, Allah jaga mereka. Ya, karena surat Al-Hijr ini adalah walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Allah selamatkan. Allah jaga nabi-nabi. Allah jaga risalah dakwah ini. Allah jamin. Dan yang kedelapan, Allah jaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kejahatan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, bahkan kejahatan ahli kitab. Inna kafainakal mustahzi'in. Ayat 95 surat Al-Hijr, baca. Sungguh kami memelihara kamu, wahai Muhammad, daripada kejahatan orang-orang yang mengolok-olok dan mengejek, menghina engkau. Ya, na'udzubillah min zalik. Dijaga oleh Allah Rasulullah SAW dari kejahatan orang-orang, baik musyrik, ahli kitab, ya, dari kaum munafik. Makar-makar mereka kan banyak itu dalam surat At-Taubah. Makarnya kaum munafik. Dalam surah Al-Baqarah nanti ada surat Al-Munafikun juz berapa? Juz 28. Subhanallah. Ya, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat Quran, keluarga Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penjagaan Allah bagi seluruh hamba-hambanya. Maka itu ada faedah-faedah surat Al-Hijr. Ya, pelajaran. Apa pelajaran dari surat Al-Hijr selain penjagaan itu? Nah, kita ambil pelajaran dari ayat 3 surat Al-Hijr ini, bahwa kalau kita banyak bersantai-santai, memperbanyak harta, itu salah satu sebab utama yang menyibukkan seorang hamba dari beramal soleh. Lihat ayat 3. Ya, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Ya, jangan kita banyak santai-santai. Perbanyak harta itu yang menyebabkan kita ini sibuk dari beramal soleh. Ya. Yang kedua, pelajaran dari surat Al-Hijr, siapa yang mengetahui bahwasanya Allah yang telah membagi rejeki, yang mengatur rejeki dan mengukur kadar rejeki itu sampai kepada kita hambanya, maka dia tidak akan bersedih terhadap apa yang ia tidak dapatkan dan selalu menerima takdir serta ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 21, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarim ma'lum. Ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sudah bagi. Allah sudah atur, Allah sudah atur ukurannya, kadar-kadarnya, enggak usah bersedih. Kalau kita belum saatnya dapat, ya belum. Kalau sudah saatnya dapat, ya alhamdulillah kita syukuri. Kalau belum saatnya kita dapat, kita mesti bersabar. Ya, kalau sudah diberikan, maka kita harus bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga, sahabat Quran, keluarga Quran dirahmati Allah taala, iblis ini tidak memiliki kekuatan untuk menguasai manusia. Ya. Sebenarnya iblis itu lemah, tapi kitanya yang memberi ruang bagi iblis. Iblis itu inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya iblis itu lemah. Tapi kenapa dia bisa banyak memperdaya umat manusia? Karena kita memberi dia ruang. Karena kita tidak punya tekad. Lihat surat Taha ketika Allah menegur Adam. Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Kami telah berikan janji kepada Nabi Adam. Lalu dia lupa. Dan kami tidak dapati pada dirinya tekad yang kuat. Nah, di sini. Maka kita jangan lupa. Sudah diberikan peringatan dari Allah, jangan lupa. Ya. Sudah diingatkan oleh Allah, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim, dan seterusnya. Sudah diingatkan oleh Allah, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan. Surat Yasin 60.
Tadi surat Al-Alaf 172 diingatkan terus fitrah faqim wajhaka lid-din, jaga takwamu, jaga imanmu. Kita lupa dan kita nggak punya tekad. Ini kelemahan manusia. Ya. Iblis itu tidak bisa punya kekuatan untuk menguasai manusia. Ya, yang menyebabkan iblis punya kekuatan justru kita yang kasih dia kekuatan. Ya. Manusia itu yang membuka pintu bagi iblis untuk menguasai dirinya. Na'udzubillah min zalik. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Ya. Mereka tidak punya kuasa. Ya. Yang bisa memberikan kuasa kepada iblis itu adalah yang mengikuti iblis. Yaitu golongan orang-orang yang tersesat. Na'udzubillah min zalik. Ya, itu ayat 42 surah Al-Hijr. Lalu salat dan bertasbih kepada Allah. Nah, ini penting ya, kita bertasbih. Ya, salat itu adalah yang akan menjadikan apa? Menjadikan kita ini kuat dan menjauhkan diri dari rasa sempit dan gundah di dalam hati kita. Ya. Makanya Allah berpesan, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Perbanyak salat, banyak bertasbih kepada Allah, insyaallah itulah sebab utama yang menjauhkan diri kita ini dari rasa sempit dan kegundahan dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya surat An-Nahl, sedikit lagi. Surat An-Nahl, surat Makkiyah. Ya, Al-Hijr juga Makkiyah, jumlahnya 99 ayat. Kalau An-Nahl 128 ayat. Nah, kenapa dia dinamakan An-Nahl? Artinya adalah lebah. Lebah ini adalah salah satu makhluk Allah yang sangat menakjubkan dan menyimpan banyak rahasia kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengeluarkan nikmat, obat, penawar, madu dan serbuk bunga. Ya, ada dua obat yang kita tahu nih dari lebah. Satu madu, udah jelas. Yang kedua serbuk bunga, itu kayak propolis apa itu kan dari 1000 jenis lebah. Cairannya itu keluar dari madu. Keluar dari lebah, jadi obat bagi manusia, propolis. Itu ya. Maka ini ayat tentang lebah itu menjadi menonjol di dalam ayat ini, surah ini. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Nah, itu karena taatnya lebah ini kepada perintah Allah, maka Allah takdirkan keluar dari perut lebah itu semuanya bermanfaat. Ya, apa yang dia serap, dihisap dari berbagai bunga-bunga, berbagai tumbuhan dan tanaman, pohon-pohon, dia jadi apa? Jadi madu, jadi obat. Apa yang diambil itu keluar serbuk bunga, dia jadi propolis. Subhanallah. Maka surat ini disebut juga surah An-Ni'am, karena begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan atau disiapkan kepada makhluknya. Sahabat Quran, keluarga Quran dirahmati Allah Ta'ala, ya, apa pembahasan utama surah An-Nahl? Ialah penetapan tentang uluhiyah dan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, melimpahkan karunia nikmat yang bermacam-macam kepada para makhluknya itu adalah penampakan tauhid uluhiyah dan rububiyahnya Allah. Ya. Jadi Allah bisa kita saksikan bukan secara lahiriah, bukan wujud fisiknya Allah di dunia, nggak mungkin. Yang bisa kita saksikan adalah atharnya, jejak-jejaknya berupa apa? Nikmat-nikmat karunia Allah kepada seluruh manusia dan makhluk di alam semesta ini. Ya. Maka
dijabarkan, dirinci jenis-jenis nikmat Allah atas hambanya ini. Ya. Dimulai dengan apa? Nikmat agama. Nikmat agama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Ada nikmat agama. Ada nikmat apa lagi? Transportasi hewan ternak. Buat jadi makanan, buat jadi tunggangan, ya. Mulai dari hewan ternak, kemudian onta, ya, kemudian kuda, keledai, dan lain sebagainya. Ya, itu nikmat dari Allah. Kemudian turun hujan langit, kemudian tumbuh-tumbuhan, zaitun, ya. Kemudian kelapa, kemudian anggur, ya. Semua itu adalah nikmat dari Allah. Nikmat hadirnya siang malam, matahari, bulan, bintang-bintang, semua. Ayat 12. Allahu Akbar. Nikmat Allah tundukkan lautan, ya, menghasilkan apa? Ikan-ikan yang segar dagingnya. Kemudian dari lautan itu keluar apa? Allah berikan apa kita? Mutiara untuk jadi perhiasan, ya. Subhanallah. Kapal-kapal besar mengembangkan, ya, bisa berlayar di situ. Allah, la'allakum tashkurun, ayat 14, supaya kita bersyukur kepada Allah. Kemudian gunung-gunung yang kokoh, sungai-sungai, la'allakum tahtadun. Ada bintang, ada rasi-rasi bintang, gugus bintang untuk menjadi apa? Tanda kita mencari arah. Alamati wa bin najmi hum yahtadun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung semua nikmat Allah, enggak akan kamu sanggup menghitungnya. Ya, meskipun pakai kalkulator, meskipun pakai alat-alat canggih, satu-satu diperinci nikmat Allah, semua itu adalah nikmat. Itulah perwujudan Allah hadir di hadapan kita semuanya. Ya. Lalu Allah memberikan apa? Penjelasan sebagian hukum-hukum berkaitan dengan syariat. Ada perintah berhijrah, berjihad, perintah berbuat adil, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah melarang kita berbuat keji dan kemungkaran. Ya, kemudian larangan kita untuk ingkar janji. La tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Itu kan ada perumpamaan orang yang membatalkan janjinya dengan Allah seperti perempuan yang menguraikan sulaman, menguraikan jahitan benang. Ya. Sudah dia jahit, sudah dia bagus jahitannya, ya. Benangnya sudah disulam begitu rupa, diuraikan lagi jadi rusak. Auzubillah min zalik. Lalu Allah menguraikan bermacam-macam cara manusia dalam mengingkari nikmat Allah. Jadi nikmat Allah banyak juga diingkari dan caranya disebutkan lagi oleh Allah. Luar biasa. Ya. Subhanallah. Itu ada dalam ayat 58, ada di ayat 73, ada di ayat 101, 103. Ya, juga 53 dan 54. Itu cara orang mengingkari nikmat Allah disebutkan. Ya, ayat 53, 54 contohnya nih. Wa ma bikum min ni'mah fa minallah, thumma idza massakumud dhurru fa ilayhi taj'arun, thumma idza kashafa ad-dhurru 'ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Ya. Dan ayat 58 cara manusia mengingkari nikmat dari Allah. Idza busyira hadum bil untha, diberi anak perempuan malah dia merah mukanya, hitam. Zalla wajhu muswaddan wa huwa kazim. Ini kan ingkar nikmat. Ya. Allah berikan titipan amanah, mau kelaminnya laki atau perempuan enggak ada masalah. Jangan kita kufur nikmat dari Allah. Itu adalah nikmat. Dapat titipan amanah anak perempuan, jaga dengan baik. Kata Nabi, yang menjaga anak perempuan 1, 2, 3, kalau kita baik mendidik anak perempuan ini, kita akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cara mengingkari nikmat ayat 101, 103.
Itu cara-caranya ya Allah. Betapa lutfnya Allah Subhanahu wa taala, betapa lembutnya dan sayangnya Allah memberikan kita kewaspadaan, kehati-hatian jangan sampai kita kufur nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza baddalna ayatan makana ayah. Nah, itu. Ya, jangan sampai. 101 ya. Wallahu a'lam bima yunzil ya. Itu. Kemudian ayat 100 berapa? 103. Itu enggak boleh kita lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Itu ingkar kepada ayat-ayat Allah. Ya. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan contoh teladan bagi orang-orang yang bersyukur. Siapa yang jadi contoh teladan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ayat 120. Syakiran li an'umih. Ayat 121 mengatakan Ibrahim itu orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Nah, ini lengkap. Tentang nikmat-nikmat siapa yang perlu kita telani, yaitu Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya, insya kita harus berlaku adil, memperlakukan rezeki dari Allah ini secara baik, didapatkan dengan cara yang baik, disalurkan ke tempat atau untuk tujuan yang baik-baik. Karena harta itu nikmat dari Allah, akan ditanya oleh Allah. Umur ditanya oleh Allah. Nikmat umur dihabiskan buat apa? Masa muda, nikmat dari Allah, dihabiskan, dipakai buat apa? Ya. Hartamu didapat dari mana dan kemana dia diinfakkan, ditanya oleh Allah. Kita tanggung jawab atas nikmat Allah. Dan ilmu yang Allah berikan akan ditanya. Ya. Apa yang diajarkan? Apakah bermanfaat atau tidak ilmu kamu itu? Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah, mari kita berkaca kepada lebah. Nah, ini ayatnya kan intinya tentang lebah ya, 68. Auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Maka umat Islam harus mencontoh lebah. Lebah itu taat kepada Allah, disuruh bikin sarang di bukit, dia ikut. Dia disuruh bikin sarang di pohon kayu, dia bikin. Dia suruh bikin sarang di tempat-tempat yang ditinggali atau dibikin oleh manusia, dia bikin sarang. Taatnya lebah sempurna kepada Allah. Lebah gak pernah bikin sarang, gak pernah bikin rumah kecuali di 3 tempat itu. Perhatikan baik-baik. Ya, subhanallah. Maka Allah berikan lebah yang taat kepada Allah ini. Ya, ya, makanlah dari makanan yang baik. Dia lebah ini selalu ngambil makanan yang baik, saripati yang baik. Ya, jangan seperti lalat, dia maunya sampah aja, makan yang jelek-jelek, kotor-kotor. Enggak, jangan ikuti lebah. Jangan ikuti lalat. Ikuti lebah. Dia makan pilihan yang baik-baik, dia makan. Lalu menghasilkan yang baik. Ya. Fasluki subula rabbiki dzulula. Ikuti jalan yang sudah ditetapkan, digariskan oleh Tuhan. Yakhruju min butuniha syarab. Maka akan keluar menghasilkan kebaikan-kebaikan untuk umat manusia. Itulah simbol daripada madu dan serbuk bunga. Allahu akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan bermanfaat tadabbur kita juz 14 ini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi esok malam dengan izin Allah ya, di juz yang ke-15 surah Al-Isra dan sebagian surah Al-Kahfi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.